ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଜୀବନରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଭାଗବତ କାଳ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, କହିଲେ ଧର୍ମ ଏକା ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଧି ତରିବାକୁ ଏହି ସଂସାର ବାରିଧି ଧନ ଜନେ ଧର୍ମ କରି ধর্ম প্রাপতে নরহরি। ভাগবত হো গীতা হো যেকୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ପଠନ କରନ୍ତୁ, ନିର୍ଯାସ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ କଥା ବ୍ୟାସ କହିଲେ, କହିଲେ ବ୍ୟାସସ୍ୟ ବଚନ ଦ୍ୱୟଂ ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନ। व्यास देव कहले व्यासस्य वचन द्वयं परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीड़न। परहित सरेश धर्म नहि भाई परपीड़न सम नहि अधमाई। आपण जीवन रे धन अर्जन करंतु, किंतु सही धन को केते परिमाण रे धर्म क्षेत्र में अर्जन करचंती ताहार यथार्थ आवश्यक। धन तो समस्ते अर्जन करंती, केही तो नहीं जाई परिबे नाही। जहाँ जीवन सारा अर्जित थे सबु किछि धरा पृष्ठ रे पड़ी रहिबो, केवल राम नाम सत्य हबो। आ मनीष जहाँ पुण्य करिथिबो, जहाँ दान करिथिबो, जहाँ धर्म करिथिबो, संगर नहीं कि जीवो। धरा रे पड़िबो रही दुखाजित धन रोमंथे रहिबे गोष्ठे महिष गोधन। अश्रुमुखे भाजा जीव द्वार देशे रही स्वजन श्मशान जाए जीवे सब बही। प्रियतम देह जीव चिता देहे साथे धर्म एका जीव जीव परलोक पथे। धर्म एका सिना बाबू महत पणिया आओ बाकी सबो अटे अढ़ेई दिनिया। जीवन सारा अक्लांत परिश्रम करी आमे जो धन को संचय करी रखिथिबा सेही धन सब धरारे पड़ी रहिबो। जो पत्नी को आमे अत्यंत भल पाउछे बोली कहूचे, अत्यंत भल पाउछे, से पत्नी कौन हेबे ना द्वार देश पाखरे रहिजिबे। आ ये जो शरीरटा को आमे निजर बोली चिंता करूचे, शरीरटा को सब बेले सजाई रखिबा पई चेष्टा करूचे, विभिन्न प्रकार वेशभूषा पिंधुचे, विभिन्न प्रकार पोशाक परिधान करूचे, से शरीरटा कौन हम ना चिता पर्यंत संगरे जीव। किंतु धर्म एका जीव जीव परलोक पथे। धर्म एका सिना बाबू महत पणिया आओ बाकी सबो अटे अढ़ेई दिनिया। आउ जीवन रे आमे जहाँ किछि कर्म करूचे, जहाँ धन संचय करूचे, जेकोसी कर्म करूचे, सबु किछि कौन है अढ़ेई दिनिया। किंतु जीवन रे जहाँ धर्म करिथिबे, जहाँ पुण्य करिथिबे, जहाँ अन्य पाई खर्च करिथिबे, अन्य को साहाय्य करिथिबे, कोनसी दुखीरंकी को देइथिबे, अन्यर कष्ट रे सहयोग करिथिबे, सेही धर्म कौन हम आपनक सहित जीव। शास्त्रकार भागवतकार गोटे सुंदर कथा कहले, कहले संपद मदे जेओ अंध संपद नाशता औषध गोविंद 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 जे भजे से पाए आनंद। भागवत रे गोटे सुंदर कथा कहले, कहले संपद मदे जेओ अंध। टंका अच्छी धन अच्छी बोली जो माने गर्व करती, संपद मदे जेओ अंध संपद नाशता औषध। तेणु भगवान कौन करती, भगवान सबुबर नाश करती,
କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଧନକୁ ନେଇ, ଜନକୁ ନେଇ, ଯୌବନକୁ ନେଇ, ମତକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତାର ସେ ଗର୍ବକୁ ଚୁରମାର କରିଦିଅନ୍ତି। ସମ୍ପଦ ମଦେ ଯେଉ ଅନ୍ଧ, ସମ୍ପଦ ନାଶ ତା ଔଷଧ, যে অর্থে মদে অন্ধ হই, পর অপর ন জানই। ଆଉ କ'ଣ କରେ? ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଟରେ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଯେହି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ଚିନ୍ତା ନ କରି ଯେଉଁମାନେ ମତ ଗର୍ବରେ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ସବୁବେଳେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ରହନ୍ତି, ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେଇ ଗର୍ବ ସେଇ ଗର୍ବକୁ ଚୁରମାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ? ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି, ଧର୍ମ ପ୍ରାପତେ ନର ହରି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଧନ ଅଛି, ଯେତିକି ଧନ ଆବଶ୍ୟକ ରଖନ୍ତୁ, ବାକି ଧନକୁ ଅନ୍ୟର ଉପକାରରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କୀମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗାନ୍ତୁ, କିଛି ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦିନକର କଥା, ଦିନେ ଜଣେ ସେଠଜୀଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା। ସେଠଜୀ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଚାରିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ କି? ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଛି ମୋ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଇପାରିବି? କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯାଏ, କ'ଣ ନେଇଯାଏ? କିଛି ନେଇଯାଏ ନାହିଁ। କେବଳ କ'ଣ କହନ୍ତି? ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ସତ୍ୟ ବୋଲ ମୁକ୍ତି ହେ। କେବଳ କହନ୍ତି ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ। ଭାଇ, କେବେ ରାମ ନାମ କ'ଣ ମିଥ୍ୟା ଥିଲା କି? କିନ୍ତୁ ଯେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେ ରହିଥିବେ, ସେ ହେଲେ ସତ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ହେଲା ମିଥ୍ୟା। ଈଶ୍ୱର ହେତୁ ଏ ସଂସାର, ସଂସାର ଈଶ୍ୱର ବାହାର, ଯେଣୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ନାଶ, ଈଶ୍ୱର ହୁଇ ପ୍ରକାଶ। ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ନଥିଲା, ଭଗବାନ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ଅଛି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ଭଗବାନ ରହିଥିବେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ସତ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମ ହେଲା ସତ୍ୟ, ଜଗତ ହେଲା ମିଥ୍ୟା। ଈଶ୍ୱର ହେତୁ ଏ ସଂସାର, ସଂସାର ଈଶ୍ୱର ବାହାର। ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସଂସାରଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସଂସାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହନ୍ତି।